send ko na lang pala. Bakit? Nang gitna, ew. Kasi, namalin ka daw sa Ate Mari. Kanina pa yun, para sa hilahan na yun. Ay, tumawag si Ate Mari 5. Papap doon, papap. Ano ba yan, Jebon? Wala ka mo music. Habang naghihintay. Umiyak ka na. Ikaw na umiyak. Uy, tama na. Uga ba yung ngipin mo? Hindi na. Parang siya kiting-kiting. Parang ano, uga na. Pabunot na lang yan. Ako dati yung uga yung... Total, ano ka na eh, 7. Yun o. Nagra-rap na oh. Meron. Ismail. Kamay! Yung kamay! I was scared to approach you, but then you came closer, hoping you would give me a chance. May kilikili. May Boy na di pwede maligo. Alam, maliligo ako ulit. Birthday girl na bawal magbasa.